Mayong adlaw, tulo ka mga miyembro sa Communist NPA terrorist ang ni-surrender sa kasundaluhan kauban ng ilang mga armas. Niatong adlaw nga Sabado, Setyembre 30, 2023 sa 56 Infantry Battalion sa sitio Central Buwagan, Barangay Pailmahil, Talaingo, Davao del Norte. Sila alias Sander kinsa Vice Squad Leader, alias Alvin ug alias Tox nga pulos miyembro sa Sub-Regional Centro de Gravidad sa North Central Mindanao Regional Committee nga naga-operate sa boundary sa Talaingod ug Bukidnon. Gisurrender sa nilang duha ka mga M16 rifle ug usa ka rifle grenade. Base sa datos sa 10th ID gikan January 1, 2023, nasa 109 ka mga regular NPA members ang misurrender, 134 ka militia ng bayan members ug 67 ka mga miyembro sa underground mass organizations kun ugmo. Samtang buot karon nga pahugtan ni Committee Chair on Labor sa 20th Davao City Council nga si Councilor Sweet Advincula ang pagmonitor kung napatuman ba sa mga employer sa Davao City ang kasambahay law nga nagaprotekta sa mga nisulod isip house helper nakit na sa pagpangabuso. Kini human nga nibuto ang issue sa pagkamising sa usa ka house helper sa Davao City nga niadto pang bulan sa Agosto ning tuiga. Din gitudlo nga dunay kalabutan niini ang usa ka police major ug station commander sa Turil Police Station sa Davao City Police Office. Hinuon alang sa konsehal angay nga sutaon ug paabuton kung unsa ang dagan sa maong investigasyon. Sa gipagawas nga statement sa DCPO niadtong milabay nga adlaw, girilib dayon nila sa pwesto ang nalambigit nga pulis o gidayeg usab ni Councilor Advincula ang nahimong lakang sa DCPO isip pagpakita nga walay bias sa ginapahigayong investigasyon. Sa Station Commander si Police Major Michael Oyanggorin sa Turil o gilipan kini ni Police Captain Tungkilab effective September 29, 2023. Mo ni siya action taken sa Davao City Police Office para dili mahimong bias, walay mahimong kanang babag sa pagkandak og kanang investigation ning maong kaso, sir. Na to ensure na walay bias sa investigation, they recommended na i-relieve sa atong alleged na police officer. Og mao kadto mga nag-unang mga balita gikan dinhi sa PTV Davao. Ako si Julius Pakot. Mayong adlaw.